11:15 and we are here at Bamban Tarlac Bridge. Picture. Guys. Bye. Alright. 80 hanggang Pangasinan. Nalang. Yun, 80. Hanggang Pangasinan pa lang. Lapit pa nun. Lapit na natin. 80, oo. Tapos Pangasinan to Quezon Road. 4, ano? 7 yata. Sulit ang pagod guys. Dito na tayo sa Tarlac. Bamban Tarlac. Kalabi kami na. Ayun, master, ano masasabi mo? Nandito na tayo sa Tarlac. Panis lang. Para lang kaming nagbike. Aw! Nagmamahal. Ate Sharon. Bali wala. Oo. Ating mga master. Mas. Lalo na si Jam. Shout out, Jam naman. Shout out. Pagod na. Ano magsasabi mo, Jam naman? Ayaw pa na. Harap na. Harap na.